السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ افکو ڈائریکٹر مسٹر دیویندر ریڈی نے کہا کہ ریاستی چیف منسٹر مسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے ریلیف فنڈ سے غریبوں کو کافی مدد حاصل ہو رہی ہے۔ وہ آج میدک MLA کیمپ آفس میں میدک ٹاؤن اور میدک کے حویلی گھنپور منڈل کے رہنے والے 74 مستحقین کو 21,05,000 روپئے کے CM ریلیف فنڈز کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر غریب کسی پرائیویٹ اسپتال میں علاج کرواتے ہیں اور مناسب تصدیقی دستاویزات کے ساتھ درخواست دیتے ہیں تو چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے انہیں مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ CM KCR کی قیادت میں تمام برادریوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ مسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے ریلیف فنڈ غریبوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غریبوں کے طبی اخراجات کو وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ کے ذریعے مالی امداد فراہم کر کے جس انداز سے انہیں پورا کر رہے ہیں، ایسا ملک کی کسی دوسری ریاست میں نہیں ہے۔ اس پروگرام میں میدک ضلع پریشد کے نائب صدر شریمتی لاونیا ریڈی، منسپل کونسلر بیمری کشور، لکشمی نارائن گوڑ، جے راجو، RK سرینیواس، حویلی گھنپور پارٹی منڈل صدر CH سرینیواس ریڈی، میدک ریتو بندھو صدر کشتیا، قائدین، نائب صدر نشین سابق مسٹر راگی اشوک کے علاوہ سید عمر محی الدین اور دیگر لوگ اس موقع پر شریک رہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر 9000214611 پر ہم سے رابط پیدا کریں۔ آئیے نیوز کے سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت۔ మెదక్ మండల్ అదేవిధంగా హవేలీ గన్పూర్ 3 మండలాలకు సంబంధించినటువంటి CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్స్ 74 మందికి 21,05,000 రూపాయల విలువల చెక్లను ఈరోజు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। నిజంగా కూడా చాలామంది కూడా నిరుపేదలందరూ కూడా అప్పుడప్పుడు ఎమర్జెన్సీలో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఆశ్రయించడం జరుగుతూ ఉంది। వేలాది రూపాయలు, లక్షలాది రూపాయలు కూడా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది। వాళ్లకు పద్మాదేవి ఆధ్వర్యంలో CM రిలీఫ్ ఫండ్ ప్రతి ఎవ్రీ మంత్ కూడా దాదాపు ఆల్మోస్ట్ 200 నుంచి 300 వరకు చెక్కులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది। దాంట్లో భాగంగానే ఈ 2 మండలాలు, ఒక టౌన్కి సంబంధించినటువంటి 74 మంది లబ్ధిదారులకు ఈరోజు చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది। కనుక నిజంగా ఇది CM గారి యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెట్టేసి వాళ్ళ జబ్బు నయం చేసుకోవడం వరకు చాలా ఉన్న ఆస్తులనే కానీ బంగారాలను కానీ అమ్ముకోవడము, అప్పులు కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। కనుక వాళ్ళకు కొద్దో గొప్ప సహాయం చేయాలనేటువంటి మంచి సంకల్పంతో CM గారు చాలా మంచి కార్యక్రమం టేకప్ చేయడం జరిగింది। కనుక నిరుపేదలందరూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుంటున్నారు। దాదాపు ఇలాంటి వేలాది మందికి పద్మాదేవేంద్ర గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ గత 8 సంవత్సరాల నుంచి వేలాది మందికి కొన్ని కోట్ల రూపాయల సాయం చేయడం జరిగింది। కానీ ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని CM గారు చేయడం, దాన్ని పద్మాదేవేంద్ర గారు అట్టడుగు ప్రజానికానికి కూడా ఉపయోగపడే విధంగా ఇక్కడ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసేసి వాళ్ళందరూ కూడా 365 రోజులు ఇంటూ 24/7 ప్రకారంగా ఇలా పనిచేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఆపద వచ్చినా, ఏ సంపద వచ్చినా కూడా ఈ ఆఫీసులో ఇక్కడ సంప్రదించేసి వారికి కలిగినట్టు సహాయం పొందగలని చెప్పేసి ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమం టేకప్ చేస్తూ ఉన్నారు కనుక తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా చాలా బాగా కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు కనుక వీళ్ళందరూ కూడా ఆశీర్వదించే విధంగా ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమం ఇంకా ముందు తీసుకుపోవాలని కోరుకుంటూ సెలవు జై
లిఫ్ట్ చేయలేదు లిఫ్ట్ చేయలేదు నెక్స్ట్ రాణి మెల్ల మెల్ల జర తోలకే జరుగుండే మెదక్లో